আজকে আমি নিয়ে এসেছি অ্যাকশন ক্যামেরা। এটা ফ্লিপকার্ট থেকে তরফ থেকে দেখুন। তো এটা আনবক্স করে দেখি। বাক্সটা খুলে আপনাকে দেখাচ্ছি। বক্সটা খুলে ফেলেছি। ট্যাং ট্যাং। বাচ্চারা বিল দিয়েছে, সাইডে রাখি। এটা এখন কোনো কাজ নেই। মেইন বক্স ওয়েট আছে। একটা খুলে আপনাকে দেখাচ্ছি। Yes, unbox the play noise play vlog edition. দেখুন এর কি দেখা যাচ্ছে। হাইলাইটসে 4K রেজুলেশন, এক্সটার্নাল মাইক, 16 মেগাপিক্সেল ক্যামেরা, 170 ডিগ্রি 3 অ্যাক্সিস জাইরোস্কোপ। পিছনে কিছু ডিটেলস দেওয়া আছে, এটা আপনারা চাইলে পজ করে দেখে নিতে পারেন। এটা আমি খুলছি, খুলে আপনাকে তারপর দেখাচ্ছি ভেতরে কি কি আছে। আচ্ছা, এখানে টেপ মারা আছে। ठीक है दोस्तों, इसको मैं खोल के दिखाता हूँ। নিচে আর কিছু নেই, এই আছে কুইক স্টার্ট গাইড, না কেবিল, ক্যামেরা পরিষ্কার করাতে মাইক, এটা কেবিল, এই কেবিল, আপনার চার্জার, মাউন্ট, মাউন্ট, এই কেবিল, এইসব দিয়েছে। মেন আপনার ক্যামেরাটা খুলে আপনাকে দেখাচ্ছি। ক্যামেরাটা খুলে বের করে দেখাচ্ছি, আপনাকে দেখাচ্ছি। আমি আগে ফার্স্ট টাইমে খুলছি, আমি খুলে আপনাকে দেখাচ্ছি। দেখুন বন্ধুরা, ছোট্ট একটা ক্যামেরা, পিছনে হচ্ছে স্ক্রিন,
সাইডে দেখুন বাটন, এখানে মাইক, দেখুন মেমোরি কার্ড ঢোকানোর জায়গা, চার্জার, HDMI পোর্ট, মাইক, এখানে আপনার ছবি তোলা যায়। আরে এখানে দেখিনি ব্যাটারি আছে কি নাই। ব্যাটারি মেড ইন চায়না, 3.7 ভোল্টে, 1050 mAh ব্যাটারি। चलो देखिए ऑन कर, এটা ऑन है নাকি, ব্যাটারিটা লাগিয়ে আপনাকে দেখাচ্ছি। देखिए मैंने इसको ऑन कर दिया है। थोड़ा सा ही चार्ज है, बाकी इसका मैं रिव्यू आपको थोड़ा दिनों के बाद दे दूंगा। इसे मैं यूज़ करके आपको इसका फ़ोटो सैंपल सब कुछ दिखाऊंगा। अभी इसका पिक्चर क्वालिटी अब देख लीजिए, पिक्चर क्वालिटी मुझे ठीक ठाक ही लगा। अभी देखूंगा इसका माइक कैसा है। आपके लिए सिर्फ जीत द बॉन्ग राइडर चैनल में, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। और कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ जानना हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू। बंद भी हो गया है देखिए।